नमस्कार. आयज एक व्हड दीस. आयज दोन महापुरुषांचो जन्म जालो, महात्मा गांधी आणि लाल बहादूर शास्त्री. होच दीस आम्ही आयज घेतला, गोयच्या आवाजान घेतला. आमच्या जनतेक लागून आम्ही गोयचो आवाज दोन पॉलिसीज हाडटा, लोकांसमोर मांडटा. पहिली पॉलिसी म्हटल्यार हेल्थ केअर, आरोग्य, भलायकी. सद्याक आमी आरोग्य आणि भलायकी ह्या दृष्टिकोनान ह्या विशयाचेर गोंयान कितें चल्लां हे सगळ्यांच्या नदरे समोर आसा. जे पॉलिसी, जे नीती, जे धोरणां लोकांक लागून आसपाक जाय आसलेली, सिटिजन्सांक लागून आसपाक जाय आसलेली, ती कितें जाल्लेली आहा? आपसुवार्थीपणा जाल्लेली आहा. स्वताक कसो फायदो जातलो आनी आपली इश्ट कंपनी आनी इश्ट जे आसा तांकां कसो फायदो जातलो इतले पुरती मर्यादीत उरलेली आसा. म्हणूनच उदाहरण म्हटल्यार आमच्या स्वास्थ्य मंत्र्याचे पयर जो रिपोर्ट येयला तो सोडेक्सोक कसो फायदो जातलो हो बेस दवरून तेंच्यांनी नितीज प्लॅन केल्लेले आसा, प्रपोजल्स हाडलेले आसा. लोकांक कितें फायदो जातलो तो निमाणे, जालो जाल्यार जालो, जावना जाल्यार आपल्याक फायदो जाला तितले पुरो. पूण आमी हे बदलपाचे आसा. आनी आमी कशे बदलपाचे आहा तेजेर आमी तुमकां आतां एक प्रेजेंटेशन दितले. पूण तेजेर वयच्या पयलीं आमच्या पॉलिसीचो जो ऑब्जेक्टीव आहा तो ऑब्जेक्टीव म्हटल्यार आमचो गोल आसा की जेन्ना खंय कोणाच्या घरान कोण बरो ना आता, प्रसंग येता घरांतल्या लोकांचेर, कितें करतले? खंय धांवतले? जीएमसीन वयतले, दोतोराक आपयतले, कितें करतले? हेजेर तोडगो काडपाक आमी कितें विचार करता आनी आमचो गोल कितें आसा की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही जबाबदारी सरकारान घेवपाची, ती आमी घेतले. ती कशी घेतली आनी कितें आसतले प्रपोजल्स, प्लॅन्स ते कॅप्टन तुमकां सांगतलो. पूण तेज्या पयलीं आतां येदी व्हडली महामारी चल्ला सद्याक, 2 वर्सां जाली, कोविड चल्लेले आसा. सरकारान कितें केलें आनी कशी कितें आपली नीती हाडल्यो, कसो कोणाक फायदो जावपाचो जावन गेल्लो आसा हें सगळ्यांक पळयल्लेलें आसा. पूण हितूंतल्यातल्यान गोंयच्या आवाजान कितें केलें तें तुमच्या समोर मांडटा आमी. पूण एक सांगपाक सोदता, ह्या मांडटाना प्रसिद्धी घेवपाचो हो उद्देश ना. उद्देश कितें आसा की ह्या विशयाचेर, भलायकी, हेल्थ केअर ह्या विशयाचेर आमी जो अनुभव घेतलो ह्या पॅन्डेमिकान आनी त्या अनुभवाच्यान आमी ही पॉलिसी काडला ह्या सांगपाक जाय म्हणून आमचो अनुभव तुमच्या फुडें मांडटा. तर हांव आमचो रोशन बाब तुमकां सांगतलो की आमी ह्या कोविड पॅन्डेमिकान कितें कितें केलें आनी कसलो अनुभव घेतलो तो. रोशन बाब. रोशन मतायस. माझे नाव स्वप्नेश शेर्लेकर. स्वप्नेश शेर्लेकर, प्रेसिडेंट गोंयचो आवाज. आय एम रोशन मतायस, वायस प्रेसिडेंट गोंयचो आवाज. सो जे भाशेन बाब स्वप्नेशान सांगला, तुम्ही जाणा आसतले की पॅन्डेमीक आमकां 2020 ह्या वर्सान स्टार्ट जाल्ले आनी आमकां खूब डॅमेज केले हे पॅन्डेमिकान. मेन म्हटल्यार हेल्थ, भलायकी. 2021 जेन्ना सेकंड वेव येयलो तेन्ना आनीक सुबेज डॅमेज जाली आनी आमचे तरणाटे तेच भाशेन आमचे इश्ट, आमचे बारी झुजताले पळय ते आमचे टिमींतल्यान खूब मरण गेले. आनी मुस्ता भाशेन लोक मरोंक लागलो ह्या गोंयांत आमच्या. तेन्ना आमी आशेन रावताले गव्हर्नमेंट कितें तरी करतले म्हणून.
पूण गव्हर्मेंट हेल्था खातीर कितें करचें सांडून तुमकां उगडास येतलो त्या दिसांनी शंबरांनी या हजारांनी ट्रक येल्ले आमच्या गांवांत गोंयांत तुमकां उगडास येतलो व्हायरल फोटो गेल्ले कितें काडपाक मायनिंगाचे जे उरलेले आयर्न ओर काडून दवरलेले ते ट्रान्सपोर्ट करून उगडास आसा पूण हेल्थाचेर कांय उलोवप नासले आनी जेन्ना आमी पळयले की लोक आमचे सायडीन फुडें फाटल्यान सगळे सायडीन लोक बेश्टो तळमळटा आनी मरता आनी गव्हर्मेंट कांयच करूंक शकना म्हूण आमी एक निशय घेतलो की हे हेल्थ सिट्युएशनान आमी आमचो हात घालून हेल्प करतले म्हूण सो फर्स्ट जे आमी गोंयचो आवाजान केलो फर्स्ट इन गोवा आमी स्टार्ट केला वी स्टार्टेड आस्किंग फॉर मेंटल हेल्थ सपोर्ट आनी आमी एक सोशल मिडियाचेर एक बेश्टो पोस्टर घातलो आनी तितूंतल्यान एक्सपिरियन्स डॉक्टर्स इन मेंटल हेल्थ फील्ड ऑफ बीग ऑर्गनायझेशन्स तेंच्यांनी फुडें येवन आमकां व्हॉलंटियरी सर्विसीस दिले आनी तेंचे नंबर्स आमी हेल्पलायन काडलो आनी खूब जाणांक जे मेंटल टॉर्चर आहले तांकां आमी खूब आदार केलो फूल गोवा जावं यूथ जावं पेरंट्स जावं कोणाच्या घरान कोण मेलो तांकां खूब आमी मेंटल टॉर्चरा खातीर हेल्प दिलो सेकंड म्हणल्यार आमकां कळोन येयलें की 14 डेज जे कोविड पिरियड आसतालो तो 6th आनी 7th डे तर पावत हो कोविड पेशंट तेका फोन पासून उखलपाक तेका शक्ती नासली सो तो क्रिटिकल जावन जीएमसीन पावतालो आनी जेन्ना जीएमसीन पावतालो थिंगा ऑक्सिजन प्रॉब्लम आहले बेड्स नासले जेवण नासले तांकां फॅमिलीक त्रास जाताले आनी तो लास्टाक तो कहो करून मरतालो बाबडो तेन्ना आमी कितें केलें आमी म्हटलें लेट अस स्टार्ट अ होम मॉनिटरींग वॉलंटरी सिस्टम तेन्ना आनी एकदां आमी एक मेसेज घातलो ऑन फेसबूक हाऊ मेनी पीपल कॅन वॉलंटियर टू हेल्प टू मॉनिटर बाय कॉलिंग द कोविड पेशंट्स आणि त्या अनाउन्समेंटांसून वी गॉट मोर देन 220 व्हॉलंटियर्स विदिन 3 days and हे व्हॉलंटियर जावन आसले स्टुडंट्स सिनियर सिटीजन्स प्रोफेशनल्स डॉक्टर्स वेटिनरी डॉक्टर्स ऑल दोज लवर्स ऑफ सोसायटी सगळे मेळून तेंच्यांनी आमकां नंबर दिले आणि हे नंबर आमी 7 पब्लीक हेल्थ सेंटरान हांव नांवां काडचो ना पूण 7 पब्लीक हेल्थ सेंटर्साक आमी ही नांवां दिली थोड्यांक 10 थोड्यांक 20 एक पब्लीक हेल्थ सेंटरान वी हॅव गिवन इवन 80 नेम्स आनी हेंचें काम कितें ते 14 दिसांक ते पेशंटाक सकाळीं एकदां आफ्टरनून एकदां आनी रातचे एकदां फोन करप हाऊ आर यू हाऊ इज एवरीथिंग आर यू ओके आर यू गेटिंग द मेडिसिन हॅव यू विजिटेड हेल्थ सेंटर हे सगळे आमी एक डेटाबेस आमी फॉर्म भरताले आनी ते फॉर्म आमी हेल्थ सेंटराक दिताले सपोजींग आमी जेन्ना उलयताले हे व्हॉलंटियरी उलयताले हे पेशंटा कडेन आनी ते पेशंटान खोकली पासून काडली जाल्यार आमी ते डायरेक्ट रिपोर्ट आमी हेल्थ सेंटराक दिताले आनी तशें करून आमी ते 6th आनी 7th डे जे क्रिटिकल डेज आहले ते आमी दिवयले क्रिटिकल पेशंट्स हॉस्पिटलान पावप आमी ते कमी केले आनी घरा कडेन तांकां ट्रीटमेंट मदत दिली थ्रू द हेल्थ सेंटर सो दिस इज आवर मेन स्टेप ऑफ होम मॉनिटरींग सो हे 220 जे व्हॉलंटियर आहले एवरी डे for more than 1.5 months, we were calling 2,700 patients daily with our mobiles, with our cost. Third म्हणल्यार जेन्ना आमचो लोक आमचे फ्रेंड आमचे इश्ट मरण गेले तेन्ना आमकां खूब दूख भोगली आनी कितें करतलो म्हूण कांयच सजमना म्हणून आमी आमचो एक पेटिशन हायकोर्टान फायल केलो आनी ते पेटिशनान आमचो गोंयचो आवाजान 2 वांगड्यांक फुडें केलो ते पेटिशनान नांवां घालपाक
एक जावन आसलो म्हजें नांव आनी एक जावन आसलो आमचो एक्झिक्युटिव्ह मेंबर आर्थुरो डिसुजा. आनी हे पेटिशन आमी मायाच्या म्हयन्यान हायकोर्टान गेले विथ द हेल्प ऑफ एडवोकेट नायजल कॉस्टा फ्रायज. आनी ते पेटिशनान जावं ते मायाच्या म्हयन्यान जेन्ना कोर्ट हॉलिडेक वयता तरी पूण जस्टीस सोनक तेणीन दिसाच्या दिसा कोणूय जावं ती गव्हर्मेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, सेंट्रल हेल्थ डिपार्टमेंट, ऑक्सिजन प्रोवायडर्स, पुलीस, सगळ्यांक तेणीन डेली तेणीन तांकां कोर्टान आपोवन अकाउंटेबिलिटी मागली तेणीन. आनी थ्रू दॅट पेटिशन we have made sure that the oxygen cylinders were provided properly. We demanded for task force and task force on IAS officers, health secretary, ते सगळे task force GMC गेले 2 रातच्या 2 पोवपाक what is the situation there. मागीर सडनली कळले आमकां ट्रॅक्टराक ड्रायव्हर ना, ड्रायव्हर अरेंजमेंट करून दिले, सजेशन्स दिले. त्या भायर RT-PCR टेस्ट कंपल्सरी एट द बॉर्डर्स ते आमचे पेटिशनांतल्यान ते स्टार्ट जाले. त्या भायर ऑल द मेडिसिन्स दॅट वर गोईंग इन द होम मॉनिटरींग किट्स, थोड्यांक मेडिसिन मेवताले, थोड्यांक ऑक्सिमिटर नासले, थोड्यांक ओल्ड मेडिसिन आहले, खूब तरेचे प्रॉब्लेम जाल्ले. सो वी वर मॉनिटरींग इवन थ्रू द कोर्ट द पॅकेट्स दॅट वर गोईंग टू द हाऊसेस. त्या भायर त्या पेटिशनांतल्यान तुमी जाण आसतले जे आमचे 70 पासून डेथ्स जाताले दिसाक आमी ते 0 करून आमचो हो एक चॅलेंज आसलो. अँड थ्रू दॅट हायकोर्ट केस वी हॅव ब्रॉट दॅट डावन टू 0. गव्हर्मेंट वॉज नोवेअर. ओनली बिकॉज ऑफ द हाय कोर्ट केस they were brought down to the knees and they were forced to bring everything in order. We went to such an extent in that high court case that even if the third wave comes, we are prepared for it because the high court intervened in our petition and has made that facility available. We hope the government will implement when the real third wave comes. Besides this, आम्ही खूप NGO आणि सोशल ऑर्गनायझेशन्साक आम्ही खूप तेंको दिलो. तांकां पयशाची गरज आसली, तांकां सुवाताची गरज आसली, तांकां वस्तूची गरज आसली. आम्ही खूप हॉस्पिटलांनी भायर वचोन तांकां आमी मदत केले. and we used to supply more than 1500 to 2000 food parcels per day. आणि ते रांदप आमचे एक्झिक्युटिव्ह मेंबराचे घरान जाताले, पूण आमी हे कोणाक सांगूंक ना. कित्याक 2-3 हेल्थ सेंटरांत जेन्ना आमी व्हॉलंटियर दिले एंड जेन्ना तांकां कळलें की गोंयचो आवाज इज प्रोवायडींग दीज व्हॉलंटियर्स, तेणी व्हॉलंटियर्स रिजेक्ट केले. सपोजींग आमी तर सांगलेले दॅट गोंयचो आवाज इज गिवींग द फूड, जाल्यार तेंय बंद जावपाचें. सो वी केप्ट क्वायट. आमची एकूच मिशन हा टू सेव आवर मदर अँड हर पीपल, अँड दिस इज आवर मदर्स नेम इज गोवा. So we will do anything to be there. Besides this, we have done lot of food distribution on our own to many people and families in Goa. So this is how Goincho Awaz has done what it could do during the pandemic, not for advertisement, but today there comes a time where we the people need to understand the failure of our government and the capability of Goincho Awaz and its pure intentions for Goa. Thank you. हे सांगताना रोशन बाब एक विसरून गेलो. स्वास्थ्य मंत्र्यान हालींच असेंब्लीत रावन सांगले ऑक्सिजनाचे प्रॉब्लेम नासलेले म्हण. कितले म्हणून फटींग उलयताल्यात. तुम्ही कोर्टाक बरोवन दिला ऑक्सिजनाचे कितें प्रॉब्लेम आसा ते GMC. ऑक्सिजनाक लागून कोण मरण पावूंक ना म्हणून सांगतात ते. कोर्टाक बरोवन दिला, कोर्टाच्या ऑर्डरीनी आसा. लोकांक मुर्खान काडपाची खंय तरी एक लिमीट आसता न्हू. काय तुमच्या वांगडा भोंवता तुमचे कार्यकर्ता मूर्ख म्हणून अख्ख्या गोंयच्या लोकांक मूर्ख समजपाक लागल्यात तुम्ही आता.
तर तो विषय आता सद्याक बाजूक दवरया. रोशन बाबान सांगले की स्वास्थ्य भलायकी ह्या विशयाचेर गोंयाची कितें परिस्थिती जाल्लेली, कितें दुर्दशा जाल्लेली ती आता आमी पळोवया. तो कॅप्टन सांगतलो की आमचे कडेन हेजे बद्दल कितें सोल्युशन आहा तें. आमी जो प्रिंसिपल धरला तो आमी इंजिनियरिंगान वापरता तोच प्रिंसिपल. आमी इंजिनियरिंगान आमी कितें करता, टायप्स ऑफ मेंटेनन्स आसता. ब्रेकडावन मेंटेनन्स म्हणा, प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनन्स. ब्रेकडावन मेंटेनन्स म्हटल्यार कितें, गाडी मोडल्या उपरांत मेकॅनिका कडेन व्हरा. प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनन्स म्हटल्यार कितें, गाडी मोडपाक जायना म्हणून जें कितें करपाक जाय तें सर्वीस सेंटरार व्हरून पयलींच करा. आमचो प्रिंसिपल आसा ही पॉलिसी की हॉस्पिटलांत इमर्जन्सीक लागून वचपाची गरज पडपाक जायना, तेज्या पयलींच भलायकी तपासणी करा. आनी हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार घेतली आनी आमी घेतले. सरकारी कर्मचारी घरा कडेन वचून लोकांच्या तपासणी करतले. हेजेर हांव तुमकां जास्त काय हांव सांगिना, कॅप्टनाक सांगूनी. कॅप्टन बाब, आमची जी पॉलिसी आमी काढल्या, दोन पॉलिसी आसा, हेल्थ केअर अँड लॉ अँड ऑर्डर. फर्स्ट आमी हेल्थ केअराचे कवर करतले. हेल्थ केअर म्हळ्यार सध्या आमी क्वालिटी हेल्थ केअर विच विल बी एक्सेसिबल टू एवरी सिटीजन. सगळे जे आमचे सिटीजन आसा तांकां ही पावपाक जाय. कोणाच्या पांया पडपाची गरज ना. तांचो हक्क तो, तांचो रायट तो, ही हेल्थ पॉलिसी तांकां मेळपाक. आनी कित्याक ते सांगता, कित्याक आपणाच्या फूल लायफान आमचे सिटीजन टॅक्स पे करता. वेदर इट इज अ डायरेक्ट टॅक्स ऑर इनडायरेक्ट टॅक्स. सदांच सकाळी उठता ते रातभर न्हिदूंक वेताना बसून आमचे टॅक्स चालूच आसता. जेवणाचेर जावं, पेट्रोलाचेर जावं, कित्याचेर आमी टॅक्स पे करता. So we feel when a citizen is paying tax throughout his life, time आयलो आसा, what is the state giving in return? ताजेर आमचो full principle based जाल्लो आसा. एक वेल डिफायन्ड पॉलिसी आमी ड्राफ्ट केल्ली आसा आनी तिका नांव दिल्लें आसा गोंयची भलायकी नीती. हे आमच्या हेल्थ पॉलिसीचें नांव, गोंयची भलायकी नीती. हातून it will be totally a free healthcare model and that will include आमचे जितले पय हॉस्पिटल आसा, जितले पब्लिक हेल्थ सेंटर आसा, जितले कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसा, these have to be upgraded. They are not in a position today to provide quality healthcare. जेन्ना एक सिटीजन खंयच्या पब्लिक हेल्थ सेंटर जावं or GMC जावं तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जावं जेन्ना वेता, ही इज लॉस्ट. कांयच खबर ना ताचो कुयदाद जातलो, खंयच्या डॉक्टराशी वचप. when we believe that it is his right. आनी हें जातलें, he will get quality health care when existing health centers are upgraded to state of art facility. आणि आमचो जो फोकस आहा ह्या पॉलिसीचो इज, you don't have to go to the health center. The health facility has to be delivered at your doorstep. दारान येवपाक जाय. हें आमी वेता पब्लिक हेल्थ सेंटरार, थंय फॉर्मां भर, कित्याक आयला, कोण आयला तुज्या बरोबर, आयज दोतोर बिजी आसा, फाल्यां यो, असलें उपकारचें ना. आयज तर ताका पगार मेळटा, आयज तर ती फॅसिलिटी घेतल्या. बजेट तर कितें सरकारान set aside केला is because of the tax of that same person who is coming and knocking at the doors. आमी ते चेंज करता. Health facility will be available at the doorstep of every citizen. Existing hospitals and healthcare facilities ह्यो अपग्रेड करपाक जाय. ह्यो सरकार कित्याक अपग्रेड करना? Is there no demand? डिमांड जर नाशिल्लो जाल्यार प्रायव्हेट हेल्थ सेंटर हांव
they flourish. Every 6 months to 8 months, a new hospital येतं. That shows that there is a demand, there is a requirement. When the health minister and the government announces, आम्ही upgrade केले म्हणतो, होय असा facility. Is it only to do with the commission? In which you are buying this so-called advanced facility? For example, आमच्या हांगा कॉटेज हॉस्पिटल आसा चिकाली. 26th January 2019, just before the Lok Sabha election, very important, just before Lok Sabha election, सगळे हे मिनिस्टर आयले. व्हडलो तो फातर घाल्लो आसा सगळे. इन्स्क्रिप्शन, इनॉग्रेशन, स्टेट ऑफ आर्ट, सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आयज पासून कमिशन जायना. फक्त इनॉग्रेट केलें, 2 वर्सां जाली. आदे वेटिंग फॉर द असेंब्ली इलेक्शन, तातूंत कितले लोक मेले. Even during pandemic, there were no beds. We said, commission that. There is a facility. You have spent so many crores of rupees. फक्त नावाकूच, इनॉग्रेशनाकूच. And which we feel today, we are hearing that it is going to be privatized. आम्ही आवाज केला, गोंयच्या आवाजान गडबड केला म्हणून ताणी आता they said no, we are not privatized. पण आमकां खबर आसा with which business family they have already concluded a contract. So in this particular, whether it is GMC, a district hospital, or some public health centers, we need certain facilities. Daily garas patta amka. For example, eyes cancer is widespread. Every 10th person is detected with cancer. Cardiology. सगळे फामाद cardiologist आसा गोंयान. But why that particular thing is not being upgraded, be it GMC, be it district hospital, be it public health center, limited asa. ताजेर load asa. Doctoran blame करूंक जायना. The load is coming on the doctor. 32 doctors are looking after a population of 1 lakh as per the census. Dialysis. आयज कितल्या लोकांक किडनी प्रॉब्लेम जाता. कितल्या डायलिसिसाक वेचे पडटा. You have to take the patient. Your father, your mother, or your relative, why they have to travel all the way? Why these machines are not provided at public health centers? Normal radiology, ultrasound, CT scan, mammography, these are required. Every woman today they are saying it is necessary to undergo a mammography test. MRI आमकां खबर आसा सगळे आमी दोनापावल वेताले. One very famous center is there. हे गव्हर्नमेंट कित्याक आमकां प्रोवायड करिना फ्री ऑफ कॉस्ट? If there was no demand, that particular business house which provides MRI facility in Donapaul has opened 2 more centers, Margaon and ani ekkade. That means there is a demand, there is a waiting period. Then why is the government not providing this facility? सगळे आमचे टॅक्स पेयरांचे पैसे घेता. Mental health issues. Today, people are undergoing a lot of mental stress. Even during pandemic, जशें आमच्या बाब रोशनान सांगला, people lost their jobs. People lost their family members. There was mental stress. There was counseling required. People were rushing to psychiatrists. Today it has become the norm. So this is, yes, सगळे consider करून, in our policy, we are asking for upgrading with focus on these issues. Pandemic जाले. हांव जाणो 26th December 2004 there was a tsunami. I am a tsunami survivor. आमकां खबरच नाशिल्ली. Till today, the place where we suffered this tsunami in Andaman, people are still going mental stress. Pandemic आयले हांगा. We will be forgetting after some time. No, the scars will remain. लोकांचे सोयरी मेल्यात, immediate relative मेला.
we are saying there has to be a committee or a response team that has to be put in place to face these natural disasters. सायक्लोन तावते जाले 16 तारखेर मे, लाईट नाशिल्ली 4-5 दीस, उदक नाशिल्ले. There has to be a team in place because that is also affecting the health. Mental torture. कोण पेशंट आसा, डायलिसिसाचे सगळे बंद पडलेले. So there has to be asking for a committee, a response team that has to be provided. आणि जसे स्वप्नेश बाबान म्हणा prevention, the key word is prevention. Instead of cure, prevention. Prevention and control unit for diabetes. Diabetes is today widespread. And today a lot of pharmaceutical companies are making huge profits based on manufacturing medicines related to diabetes. Almost every other house is having a member having diabetes. आणि हाका गव्हर्नमेंटान अजून फोकस दिवना. आणि चडशा मिनिस्टर आणि एमएलए आसा तांकां डायबिटीज जाल्ली आसा बाय द वे. Setting up of mental health unit section in each district, दोनय डिस्ट्रिक्टांनी आसपाक जाय. सगळे बांबोली धांवून येतात आयज. It has to be in each district. We have to focus and provide this type of facility for people who are undergoing this particular problem. आणि हे तर सगळे करतले त्याला एक मिनिस्टर, एक डीन आणि तांचे सगळे कमिटीन आसपाक ना. We want an autonomous body of eminent people जे आपणाच्या फायद्याक काय करचे ना. It has to be an autonomous body with full-fledged powers, no interference from politicians, to oversee the implementation, functioning, and to conduct continuous audit. Audit is very important. लोक मेले इतले for lack of oxygen, आणि immediately थोड्याच दिसांनी सांगता कोणूच मरंक ना. On the floor of the assembly, the government has got the guts and the audacity to say nobody died of lack of oxygen. Even the central government has given an affidavit in the Supreme Court admitting yes, there was. तितले ना थोडे मेले, पण आमचो सरकार इतले लोक मरतकच पासून अशें करता. Now this is where we said the health facility will be brought to the doorstep of every citizen. आणि आमचो focus आसा, since Goa is a very small state, and Goa is being treated as a laboratory, तुमका खबर आसा खंयची political party येता to try their luck. Instead of that, we are saying, let us try a health policy and keep our citizens healthy. And on that basis, we are saying, सध्या हे पळय आमी तुमकां दाखयता is a part of the policy for senior citizens. Why senior citizen? आमच्या सगळ्या घरांनी, सगळ्या फॅमिलीनी कोण ना कोण आसा, आवय, बापूय, आमचो व्हडलो भाव, भयण, कोण तरी आसा senior citizen. And it becomes difficult to take this senior citizen to either the primary health center or to GMC. It's a Herculean task. Form भर, line लागल्या. It's very, very taxing. So, ज्या मनशान आपणाचे full आयुष्यात, full life on tax दिला, and based on the tax, आयज तुम्ही हॉस्पिटलां मारली, आयज त्या डॉक्टरांक सॅलरी दितात, nursing education दितात, new doctors are passing out, 200 doctors pass out every year from GMC. What does that person, that senior citizen get in return? काय मिळणार ताका? टॅक्स दिले, लाईफ भर, लायनीनूच रावा, फॉर्मां भरा, आनी वयल्यान ताका विचारता तूं कित्याक आयला, कोण आयला तुज्या बरोबर अटेंडंट, टॅक्स दिताना तुम्ही विचारलेले सरकाराक? ही कांय क्वेश्चनां बरोवप ना. इफ यू डोंट पे युअर टॅक्स, देन यू हॅव टू पे अ फाईन if you don't pay by that particular time. So our policy is you have to look after the senior citizen, take the health facilities to the doorstep of the senior citizen, and for that there will be a phone-based app. One app will be developed
which will be there installed, downloaded on the phone of the senior citizen or the family member. And that app will be sending a message on the phone of the senior citizen or the next of kin, ताचो कोण सोयरो आसा immediate or caretaker, उमक्या दिसा is your due date for your monthly check. वो monthly check करपाक कोण येतलो? हे पळय 200 डॉक्टर एव्हरी इयर पास जाता, इंटर्न्स, तांकां बाबड्यांक जॉब मेळना. डॉक्टर्स आर finding for jobs. Few are very lucky, few don't get jobs. असले young doctors and also young nurses तांचे बराबर अटॅच करून, फॉर एग्जाम्पल बायना वॉर्ड, कितले वॉर्ड आसा, एक वॉर्ड, 2 वॉर्ड will be assigned under the care of one intern, a young doctor. तो monthly check करतलो. He will be checking basically pressure जावं, ताजे ECG or diabetesचे sugar, all these basic parameters जे एक citizen वता डॉक्टराशी, that will be done at his home. They will come, they will do the check and he will upload the parameters. Whatever the parameters he has seen, that means तो एक database develop करता त्या citizenचो, going to his home. And now, if the parameters are okay, no problem, intern goes to the next house, next senior citizen. Suppose त्या senior citizenचो say एक parameter सारको ना, it is slightly worrying. That doctor again will be uploading उनको parameter ताचो सारको ना, pressure instead of 120/80, it is say 150/90. A concern, he will upload through the app. It will send an alert signal to the public health center, primary health center or a community health center, as the case may be, wherever he is located. In the next 15 to 20 minutes, ambulance should come to his house with an attendant, with a nurse or a paramedic. And they will take this senior citizen to that public health center. When he reaches there, it doesn't mean he is on his own. Tu konan घेऊन आयला? कोण आयला तुझ्या बरोबर attendant? No, these questions will not be asked. He is the person because of whom you are getting your salaries. He will be treated with dignity. Whether he requires a wheelchair or some support, he will be taken out of turn. No filling form, nothing, because on the app, the data and the case has already been sent to the concerned doctor. He will be taken out of turn. Necessary checks will be done. Suppose that will be here. Not normal. Normal, no problem. Not normal, he is already here now. Ambulance attendant, immediate attendance. Suppose he is normal. Doctor म्हणता okay, 2-3 दिवस तुका बरी जॅम पडना, okay, these are the medicine, take rest or change the medicine. He is sent back home in that ambulance. बऱ्या भाशेन पावयतला ताका. ना की कुठच्या सोयऱ्या काड आणि पुता काड आणि war. No, he has to be treated with dignity. He will be taken home. Suppose it is not normal, that particular specialist at the primary health center or community health center, that is where we said it has to be upgraded. They will do the necessary checks. If it is not normal, they will be again updating it or uploading it on the app. And that alert signal will go to either GMC or district hospital. That person will be taken to that hospital with an attendant in an ambulance. And whatever necessary checks, that is where we are saying it has to be upgraded. Necessary facility. Not that, sorry, this facility now tumi ani khoi wacha, go to this private hospital. No, sorry. ताणे टॅक्स दिला, इतली वर्सां पैसे दिला, खंय गेले ते?
We want those facilities to be provided. This is just, आम्ही म्हणतात तो ट्रेलर कसो, just an overview of what we have formulated this policy. So this is what we wanted to tell, taking the health care to the doorstep of citizens. Thank you. थँक्यू कॅप्टन. कॅप्टन तुमची सेकंड पॉलिसी सांगली ना सेकंड पॉलिसी सेकंड पॉलिसी सांगता याच्या पुढे. हय. ही पहिली पॉलिसी आसलेली हेल्थ केअर आरोग्या संबंधी. हितून समरायज करपाचें म्हटल्यार आमचे जनतेक वचन अशें आसा की तुमकां वर्ल्ड क्लास फॅसिलिटीज मेळटली, तुमच्या दारार मेळटली. तेजे एक स्टेप फुडें वचून सांगता हांव, जर खंयची फॅसिलिटी गोंयांत अवेलेबल ना ती हाडपाचें काम आमी करतले. आनी जो पर्यंत ती गोंयांत पावना तेजे ट्रिटमेंट गोंया भायर आनी गरज पडली जाल्यार देशा भायर जे कितें खर्च लागतलो, जी कितें जबाबदारी आसतली ती आमची सरकार घेतली. आतां पर्यंत आमी पळयलां, जनतेन पळयलां की फक्त मंत्री आनी तेंचे सोयरेच देशा भायर बीन वचून ट्रिटमेंट घेतात. आमी तशें जावपाक दिवचेले ना. ही सगळी सुविधा जी आसा ती सामान्य जनतेक मेळटली. इनफॅक्ट सध्या गोंयांत 218 सब सेंटर आसा, 55 पब्लीक हेल्थ सेंटर आसा, प्रायमरी हेल्थ सेंटर आनी 100 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसा. बट स्टँडर्ड रिक्वायरमेंट जो आसा पळय, 4 विलेजींक एक सब सेंटर आसपाक जाय, विच इज नॉट द केस. 27 विलेजींक एटलीस्ट 1 प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसपाक जाय आनी 123 विलेजीसांक एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसपाक जाय. आनी फायनली आमचें जें बजेट पळय सरकार दिता फॉर हेल्थ केअर इज ओनली 4%. जे लोक तुका टॅक्स पे करता एंड दे आर रनिंग द गव्हर्मेंट, दॅट इज द फ्युअल टू रन द गव्हर्मेंट, टॅक्सीज फक्त 4%च आमच्या हेल्थाक दिल्या. आर डिमांड इज टू इन्क्रीज इट टू minimum 10%. That is what will ensure upgradation of the existing health facilities, state of art equipment, advanced medical facilities. Yo yetlo. This is what is we have put in our policy. तर दुसऱ्या पॉलिसीचेर वळया आमी. आमची दुसरी नीती जी आयज आमी लोकां समोर मांडटा ती म्हटल्यार लॉ अँड ऑर्डर, कायदो सुवेवस्था. आयच्या दिसाक जर आमी पळोवपाक वचत, गोंयांत जी दुर्दशा जाल्लेली आहा. कांय दिसा पयलीं आमीच म्हणटाले की गोंय सद्याक UP बिहार जावच्या मार्गार आसा म्हणून. पूण जर बारीक पळोवपाक वचत जाल्यार आमी तेंच्या पेक्षा फास्ट जाल्लेले आहा आतां. एटलीस्ट म्हाका दिसना UP बिहारात असो ड्रग्सांचो धंदो चल्ला आसतलो. ड्रग्सांच्या दृश्टिकोनान पळयत जाल्यार आमी UP बिहाराक सुद्दां ओवरटेक केल्लेले आहा गोंयांत, येदेशें राज्य आसून. आनी कायदो सुवेवस्था हेजेर जर नियंत्रण दवरूंक ना जाल्यार गोंय काबार. आनी सद्याच्या सरकाराक ती करपाची मात सुद्धा इच्छा आसा अशी दिसना. आमचो रोशन बाब कलंगूट वाठाराच्यान येता. हे सद्याक जितले जे इल्लिगॅलिटी चल्ला गोंयांत, दादागिरी चल्ला, ते बीच सायड एरियांनी सामके एम्प्लिफाय जाल्लेले आहा, व्हडा प्रमाणान चल्लेले आसा. तर हांव मागता रोशनान की तुका दिसा धवळा थंयसर कितें घडटा कोंगोटे कानोळे ते मातशें सांगचें. थँक्यू बाब स्वप्नेश. जे भाशेन बाब स्वप्नेशान सांगला, आय कम फ्रॉम कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि ही कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी
तुमकां कितले मोगाचे ते हांव जाणा, कित्याक तुमच्या मोद्यार हांवूय आसा. पूण आयच्या दिसा तुमी तर पळयत जाल्यार कलंगूटच्या वाठारांत कितें चल्लां तें म्हाका दूख भोगता आनी सांगपाक पासून लॉस दिसता. पयलीं म्हाका उमेद येताली लोकांक सांगपाक आय एम फ्रॉम कलंगूट म्हणून, पूण आयज लॉस दिसता. आमी सगळे जाण आसतले की व्हेरी रिसंटली ती एक केस आसली आमची भयणीची, सिद्धी नाईक म्हणून. आयज पासून जस्टीस ना त्या आमचे भयणीक. तेंची फॅमिली आयज पासून हांगासान थिंगा धांवता, थिंगासान आनीक खंय धांवता, पूण जस्टीस मेळना. लोक म्हणटा इट इज नॉट अ ड्रावनिंग केस, इट इज रेप केस. पुलीस म्हणटा इट इज ड्रावनिंग केस, इट इज नॉट रेप केस. फॅमिली आनीक कितें म्हणटा, विटनस आनीक कितें म्हणटा. कितें जावं, माझे म्हणणें आहा की लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली आहा, दॅट इज टू द होम मिनिस्ट्री अँड टू द पुलीस फोर्स. ज्या दिसाक ही घटना घडली पळय, सिद्धी नाईक ही भयण आमची त्या रातीक कलंगूट बिचार येयल्ली. खंयचे गाडयेन येयल्ली ती, खंयच्या रस्त्यांतल्यान ती चलोन येयली काय, कोणा बरोबर येयली, तेचे डिटेल्स खंय आहा. त्या रातीक पुलिसाचे नाकाबंदी और चेक पोस्ट खंय आसले त्या दिसा. आमी सगळे स्टोरी आयकपाक बरे आमचे कान ओपन दवरता. तेणी कसली कापडां घातलेली, हाऊ शी वेंट, वॉट वॉज हर कॅरेक्टर, हे आमकां पडलेलें आहा. पूण आमचो विचार आहा, गोंयचो आवाजाचो विचार आहा, वेर वॉज दी लॉ अँड ऑर्डर एट दॅट पर्टिक्युलर नाईट. Are we sure that tonight there will be nothing wrong that happens to any of our families? And if something happens, who is responsible? CM कितें म्हणटा, you take care of your children. If the government is not our parent, then we are nothing less than orphans with this government. थोडे टाइम पयलीं आमच्या गांवांत पोत्तून, कलंगूटच्या गांवांत 2 मनशांक धरलेले. कितें घेवन? गन्स धरून. सारके की ना? परतून खूब स्टोरीज येयले, पुलिसाच्यान येयले, लोक कितें म्हणटा बरें आहा. पूण आमचे विचार एक आहा, 2 मनीस गोंयांत हॉलिडेक येता विथ गन्स. हे सारके? Is this story acceptable to us? How many people are there right now when we are talking in Kalangut who are with guns, protected by builder mafia, staying in flats? Do we have any record of this? We are talking about drugs. Just for your information, I was a disc jockey, a DJ from 99 till 2004. Drugs तेन्नाय चालू आसले. आता खूप वाढला. आमच्या MLAन सांगलेले तो आपूण एक लिस्ट दिता of all the drug dealers. ती लिस्ट खंय पावल्या ती म्हाका कळूंक जाय. What is the level of drugs today in Kalangut and full Goa? There is no control. There is no control. हांव तुमकां सच सांगता, there are children of 8 years old who are selling drugs in the village, in the society. एक म्हणल्यार तेंकाय पयसो जाय, तेंकां खबर ना कशें जोडपाचें. Again, failure of government. People are encouraging them to sell these drugs. They don't know what it is. As children, they also want to see what they are selling
they end up being big drug addicts. How to bring them out? There is no facility. There is no facility. There is no proper counseling. There is no proper center. There is no will of the government to set Goa free from drugs. These are only three things I am putting before you. Aning zaite ha, munto sex, munto gambling, munto whatever it is. Where is the law and order situation? आणि हे जाता कित्याक? It is 100% not because we don't have good people as police, but it is because we have corrupt MLAs, we have corrupt government who stop the work of these good police. They are not allowed to do what they are supposed to do. They are transferred from this police station to that police station. They are threatened that they will not be given promotion. This is the kind of situation they are put in, just to support all these unnecessary activities in our state. Thank you. देव बरें करूं रोशन बाब. तुवें जसो विशय मांडला जाता, हे सगळे कायदो सुवेवस्थाचेर नियंत्रण हाडपाक कोणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोणाची जबाबदारी? पुलिसांची न्हू, होम डिपार्टमेंट. पूण जेन्ना पुलिसांचे हात पाय बांदून दवरतात तुमी, ही सरकार, आनी मागीर आमी अपेक्षा करता की गोंयान ही पुलीस डिपार्टमेंट, हे पुलीस कर्मचारी, पुलीस सर्विसीस गोंयान कायदो सुवेवस्था मेंटेन करतले, राखतले, जाल्यार ही अपेक्षा बरोबर न्हू. तांकां आमी काम करपाक दीत ना. तांकां ह्या राजकारण्यांनी आपले दारा वयले पेटे करून दवरलेले आसा. तांकां कामूच करपाक दिनात तुमी. तेंच्यांनी एक काम हातीन घेतले काय हेंचे हस्तक्षेप चालू जाता. आमी ह्या विशयाचेर खोलान विचार केला, खोलान अभ्यास केला, आनी तितूंतल्यान आमी एक नीती काडला. आनी ती नीती अशी आसतली जी तुमकां कॅप्टन थोड्या वेळान सांगतलो. पण हितूंतल्यान एक आश्वासन आमी दिता गोंयकारांक की गोंय आमी राखतले. कायदो सुवेवस्था कशी आसपाक जाय हेजे आमी एक उदाहरण दितले. अख्खे गोंयभर आनी अख्खे देशभर आमी उदाहरण दितले की गोंयान कसो कायदो सुवेवस्था मेंटेन जाता, राखली गेली वयता. हे हांगाच्यान उदाहरण वयतले. अशी पॉलिसी आहा आमची. कॅप्टन बाब. Thank you. जशें आता रोशन बाब आणि स्वप्नेश बाबान सांगला, होम डिपार्टमेंट, पुलीस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ अँड ऑर्डर. बट तांकां एलाव करता काय ना करता ते तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. आणि दिस इज नॉट बीइंग डिस्कस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. आयचो जो कायदो अजून पासून लागू आसा, इंडियन पुलिस ऍक्ट 1861, म्हणजे इट वॉज अ कॉलोनियल इरा. कॉलोनियल रूल चालू आशिल्ली. आणि तेन्ना जे ब्रिटिशर आशिल्ले ते आमचे जे इंडियेचे लोक आसा तांकां डॉमिनेट करूंक सोदताले, भंय घालूंक सोदताले. सो दॅट पर्टिक्युलर ऍक्ट वॉज फॉर्म्युलेटेड and passed in 1861 with that thought process की आम्ही रूलर्स आणि या इंडियाच्या लोकांक कंट्रोल करपाक जाय, डॉमिनेट करपाक जाय, भंय घालपाक जाय. तो ऍक्ट अजूनही लागू आसा. वी गॉट इंडिपेंडन्स लॉंग टाइम बॅक, म्हणजे अजूनही 1861 ऍक्ट चालू आसा. हे आयज आमकां कळूंक ना. ब्रिटीश लोकांक तेन्ना कळून आयले की इट इज अ व्हेरी ड्रॅकॉनियन ऍक्ट. आनी तांणी एक कमिशन सेट केले 1902. दॅट वॉज द सेकंड पुलीस कमिशन अंडर A.L.H. फ्रेझर. आनी ताणें एक व्हेरी इम्पॉर्टंट रेकमेंडेशन, ताचे कितले रेकमेंडेशन आशिल्ले. एक रेकमेंडेशन आशिल्ले, डोंट से पुलीस फोर्स,
Call it police service. Police are there to serve the people. When you say force, म्हणजे लोकांक डॉमिनेट करपाक ते 1902 ब्रिटिशाचे कमिशन सेटअप केले ताणी सांगले वी आर इन 2021 अजूनही इट इज अ पुलिस फोर्स अजूनही इट इज इंडियन पुलिस ऍक्ट 1861 ताज्या उपरांत इमिजिएटली आफ्टर द इमर्जन्सी 1977 नॅशनल पुलिस कमिशन सेटअप झाले दे गेव द रेकमेंडेशन and we have to change. After that, Gore committee was set up, Ribeiro committee was set up, Padmanabhaya committee was set up, Malivat committee was set up. Last was Dr. Soli Sorabji committee was set up. Most of their recommendations were on the similar lines. Change this act. Supreme Courtची order आयली 2006. There was a DGP called Prakash Singh. He was the DGP of Assam as well as UP. आणि आम्ही म्हणता पळय केज पॅरंट तशें ते आशिल्ले but the day he retired in 1996 he filed a PIL in Supreme Court आणि 10 वर्सां उपरांत the Supreme Court finally passed its orders in 2006 आणि ते जितले रेकमेंडेशन आसुल्ले ते इम्प्लिमेंट करपाक एक कमिटी पासून सेटअप केली ते रिटायर्ड जस्टिस के.टी. थॉमस रिटायर्ड IPS ऑफिसर कमल कुमार and Dharmendra Sharma, joint secretary. If I am not mistaken, he was the chief secretary of Goa some years back. This was a 3-member committee which was set up by the Supreme Court, passed by the Parliament to implement the recommendation. Ice pasun जावना. Maharashtra it was implemented in limited measures. But the assembly, the opposition and the ruling got together and he passed kele how to overcome the recommendations in that Supreme Court order. To overcome that. Most of the thing which came out and it is a reality today. And the Supreme Court on general order passed kele political interference. Today law and order is suffering because of political interference. 7 main recommendation आशिल्ले तातूंत आमी थोडे हायलाइट करून दाखयता. One is in that Prakash Singh versus Union of India judgment जो आयलो Supreme Courtaचो, they said ये ट्रान्सफर पळय जाता इंटरनली आता फॉर एग्जांपल गोवा PI वास्कोन तर फोन उखलूंक ना आनी खंयच्या MLAचें तर आयकूंक ना रातयान ताचे ट्रान्सफर जातले. From where is the order issued? From the Home Ministry. Who is the Home Minister? Again a politician. Whereas there has to be a police establishment board, PEB, which was recommended. The orders, the transfer order has to be issued only by the DGP. DGP should be empowered as per the Supreme Court. And for that, DGP takay bhoy asa आपणाकूय ट्रान्सफर करतले. So that is where the Supreme Court said he has to have a fixed tenure. The DGP who comes to Goa will have a fixed tenure. जावं 1.5 वर्स जावं 2 वर्सां फाल्यां पॉलिटिशियनान ताका फोन मारलो तो सांगतलो सॉरी सर यू डोंट इंटरफियर कित्याक ताका भंय ना 2 वर्सां पासून म्हाका कोणूच कांयच हात लावपाक जावना. आफ्टर 2 years I will go back either to my parent card or a new posting. But this is not being allowed. So this is one of the recommendations. The DGP has to be given a fixed tenure, 2 years. And there are guidelines for that. Second, to ensure no political interference, a minimum tenure was sought for the Inspector General so that they are not transferred. These are similar, DIG or Inspector General or DGP or similar. Next is posting of officers should be done only by police establishment board. A police establishment board is formed and it guideline dila who should be members of the police establishment. Because what happens is there is political interference otherwise. When the board meets, there is a board, not the police establishment board. A transfer karpa. Shri Prakash Singh, when he had filed his PIL, he had brought out कि आपण जेन्ना वेतानो they were already political appointees
who is to first meeting start जावच्या पयली ये मिनिस्टर ने बोला है ये इसको इधर पोस्ट करना है, ये इंस्पेक्टर को उधर वो पुलिस स्टेशन पे लगाना है, असे करून पहिले सेटिंग जाताले, which should not be allowed. So this is what part of the guidelines. It will be done by the police establishment board, which has got the BGP as a member. Next is separation of investigation and law and order functions. IS, जो PI असा, who is supposed to be responsible for law and order, same person is also doing investigation. No. I will give an example. I come from an aviation background. Aircraft lands zale. There is an emergency, aircraft has to go back. There is something called TRS, turnaround servicing. अर्ध्या वरा भितर, otherwise it is taking 2 hours, 3 hours, but turnaround servicing immediately करपाक जाय. तातून 3 different trade, mechanical, electrical आणि दुसरे तांणी काम केलें. There is a supervisor. A supervisor तांकां पळयता काम करता ते. But there is an independent supervisor who is not involved in the job. After they have finished the work, the independent supervisor is called. Please inspect. कित्याक जो supervisor involved आसलो, he is also part of that. ताका ती mistake कळना. But when an independent supervisor comes, he can detect, yes, this is something wrong. Similar type, they are saying, you have to separate people responsible for law and order and investigation. So that there is no, otherwise, I am ensuring law and order and I am only investigating, and in that investigation I find that I am at fault. Do you think the PI will accept his fault? PI will say, आणि कितें अशी गोवत रावतली जे आमचे बाय सिद्धिनायकाचे जाला पळय तशें. We don't know. The answers will never come. Case will never be solved. So that is why the Supreme Court had said separation of an investigation team and law and order. They will never merge. They will never mix up. आयज फोन कोणाक येता, MLAचो डिवाइस पीक येता. There is a huge shortage of device fees. एक deputy superintendent of police is having 4-5 charges. खंय वयतलो, खंय पळयतलो? There is a shortage. At the same time, we are aware there is a stagnation in the promotion of PIs. If there is stagnation in the promotion of PIs, similar thing, cascading effect will be there. Even sub-inspectors will not get promoted. So, device pitch कडच्यान हें सगळें down the line, this thing spread. Gore Commission, a Gore committee which was set up, they proposed a 80-20 formula. 80-20 म्हणजे कितें? There is a shortage of device fees. 80% of the device fees, vacancies, should be filled from within the system. म्हणजे कोण sub-inspector आशिल्लो, police inspector जालो, he is getting a lot of experience, इतली वर्सां जाली, based on his annual confidential report, his whatever ताचे पळय history आसा, based on that, as per the board selection, he will be there, promoted, but still there is a shortage. So what Gore committee recommended is 20% पैसा तांकां direct हाडपाक जाता. With whatever their post graduation and whatever, there is an exam, entrance exam, you have to answer that exam, and that exam is also allowing the people from within the police force, even a constable can answer that exam. It need not be a sub-inspector or inspector. It allows the people if he has got a requisite qualification. So they said to avoid stagnation in the promotion, limited to 20% can come from out till the time there is sufficient number of device fees eligible from within the system, and then finally make it 100% from within system. Stop this thing. And haka lagun today the morale of the people in uniform is not very good, because they are feeling, I mean, आमचे promotion केन्ना इतले तुम्ही direct भायर सावन हाडटा. What is his experience? एक device fee तुम्ही direct brought in as a device fee. I have served for 20 years. I have been involved in investigation, cracking so many cases, and today I am taking orders from a device fee. My boss who doesn't know anything. And this is what is happening. I am sad to say that today a group of police officers in Goa have approached the Bombay High Court. They have filed a PIL because they kept
going, putting up representation to the Home Minister with the Chief Minister. Successive Chief Ministers have neglected this issue, and it is a pressing issue. And there is a problem in the morale of the police officers. This is how the police officers are suffering. In our policy, we are also saying provisions for mandatory recruitment and promotion of local cadre. कितले जाण आमचे पास आउट जाता? 17,000 youth are graduating every year. They have to be given this particular chance to qualify and enter the police force. आयज खूपशा स्टेटींतले हांगा येता, आमचे आसा हांगा. Give them that chance to get into the police force. There are shortage of jobs, shortage of police officers. This we have already covered, 20% direct recruitment. Women's safety. जशें बाब रोशनान सांगला, coastal belt especially. Where is women's safety? आमच्या सगळ्या फॅमिलीनी the anchor of the family is a woman. There is a mother, there is a daughter, there is a child everywhere, a sister. Is there safety for the women in Goa? एक आम्ही ऐकून जाणो आनी आख्ख्या संवसाराक हें फामाद आशिल्लें that in Goa 12 वरांचे रातची पासून एक बायल without any fear she can go, she can walk through the streets. ते दीस गेले, आयज भंय पडलेलो आसा. दिसाचे पासून the women are getting scared. They are not safe. And that is why we are saying, how can we improve this situation? Safety audit has to be done by an autonomous body or an independent body. Which are the crime spots? Which are the vulnerable spots? ये ना, ये सरकारान करूँ ना. PCR vans attached to every police station, including beaches. Beaches पावना ते. Which are the beaches where there is drug trade, high rate of crime, vulnerability for women? CCTV. CCTV is not expensive. It is not expensive when it comes to the safety of women. खंय आसा CCTV? कोणींचे घाल्ले चलना खंय? We have to have this to ensure the crime is brought down and finally eliminated. Women are not safe. They are the softest target in our society. Women police personnel, तांचे number every police station increase करपाक जाय so that women are comfortable to approach. Women police officers can go to particular crime spots and crack the case. एक तर कितें घटनी जाल्ली आसा, a woman should be comfortable to tell to a woman police officer, अशें जायना. She won't tell a male police officer. And we are recommending that there has to be an app which has to be put or loaded onto a mobile phone of every woman, every girl, every child. If she feels uncomfortable, if there is any sense of danger, she should immediately click. Within the next few minutes, the PCR which we are talking about, this PCR should reach there to rescue. It may be a false alarm, no problem. But this is how we have to use technology to ensure the safety. ऑक्टोबराच्या assembly call केल्या governor. And we are challenging all these political parties which are having representation in the assembly today. Be it the BJP, be it the Congress, MGP. तांकां आमी challenge करता. कित्याक सरकारान आमकां खबर आसा in 72 hours they formulated Bhumiputra bill, introduced it, where even chief secretary refused to sign. If you all have so much of will, the politician, we are challenging you. ही आमची 2 बिलां घ्या आनी इंट्रोड्यूस करा. 18 तारीख खूप पयस आसा. 72 hours तुम्ही भूमिपुत्रा बिल हाडपाक शकता जाल्यार ही 2 बिलां तुमचे कडेन आसा. If you all care for the health of the people of Goa, if you all care for the safety
and security and law and order of the people and the state introduce these two bills. We are challenging you. तुमच्याकडे जायना जाल्यार आम्ही करतो. Police reform bill that will insulate the police force from political interference in freely performing their duties. The politicians will not do. They don't have the will. They don't have the guts. कित्याक ताणी तर बिल हाडलें आनी पास जालें 24 वरां भितर अर्धे MLA भितर पडले. आमचे पुलीस ऑफिसर कॅपेबल आसा पण ते भंय आसा तांकां ट्रान्सफर करतले एक्शन घेतले. एंड सेकंड इज विमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी बिल. हे आमी फक्त आउटलाइन दिला. तुम्ही पेशंटली आयकले. मातसो टाइम जालो. देव बरें करूं म्हणटा. एंड we will be also approaching a lot of people in case they have more suggestions to fortify that bill, and we will challenging, actually not giving or we will be challenging the political party. Kapastas asa zale he घेरात आणि introduce करतो. देव बरे. Yeah, these are only the first two bills. There are 5 more bills. We are talking about employment, we are talking about tourism, we are talking about mining, agriculture. या सगळे आम्ही पॉलिसी फॉर्म्युलेट करीत आसा. बट सिन्स टुडे इज गांधी जयंती 2 ऑक्टोबर ऑस्पिशियल डे जशें आपणे स्वप्नील बाबान सांगला, ह्यो विच आर ॲप्ट फॉर टुडेज ओकेजन, ह्यो 2 पॉलिसी आमी इंट्रोड्यूस केल्या. थँक्यू. तर समरायज करपाचें म्हटल्यार कॅप्टन बाबान एक सुंदरशी गोष्ट सांगली. एका वेळाचेर गोंय, आमचें गोंय सेफस्ट प्लेस मानताले सगळ्यांक, स्पेशली बायलांक. कॅप्टनान सांगलें ते दीस गेले म्हणून. आमचें स्वप्न आसा ते दीस परत हाडपाचें गोंयांत. हें आमचें स्वप्न. आनी आमी परत एकदां लोकांक सांगपाक सोदता की आमी हांगासर स्वताक लागून ना, आमी हांगासर गोंयाक लागून आसा. देव बरें करूं. हय, कितले मतदारसंघातून तुम्ही इलेक्शन लढयता? सद्याक तरी 3 डिक्लेअर केल्लेले आहा. तुम्ही सरकार कशें स्थापन करता? ना, सद्याक इलेक्शनां अजून डिक्लेअर जावंक ना न्हू सद्याक. हे इम्प्लिमेंट करपाक तुमची सरकार येवंक जाय. तुम्ही अजून 3 महिने उरूंक ना आनी 3 मतदारसंघातून लढतले म्हणटाले. हे स्वप्न पुरे करतले का तुम्ही? बाकीच्या पार्ट्यांनी अजून कॅन्डिडेटूय डिक्लेअर करूंक ना. तुमची योजना सांगले, बाकीच्यांचे नाका. तुम्ही करतले की तुम्ही सरकाराक करपाक लायता? फुडल्या सरकाराक करपाक लायता की तुम्ही करतले इम्प्लिमेंट? बरें बरें. स्वप्नेश अध्यक्ष इलेक्ट स्वप्नेश आन्सर. वाय यू हांव करता, नो प्रॉब्लेम. पळय कितें नो प्रॉब्लेम? ना, सांगता म्हणटा तुमकां हांवें आन्सर केल्लेले. तुम्ही 3 अडकून आहात आणि हे तुम्ही स्वप्न दाखयता. कशे पुरे करतले म्हाका सांग. आमी खंयसरूच सांगला की आमी 3 फुडें वयचे ना म्हणून. मातशें पाशयेंच काडा न्हू. कोण पाशे तुम्ही मातशें पाशयेंच काडा. आमी हेज्या फुडें वाटचाल आसा. सरकार स्थापन करपाक की तुम्ही दुसऱ्या सरकारान जॉईन जावन हे करूंक लायतले आणि अलायन्स करतले, तुम्ही युती करूंक लायतले. कितें तुमचो तो प्लॅन कितें? हे जे दाखयले खूप सुंदर दोन्ही गजाली दाखयल्यो, पूण तुम्ही 3 अडकून आसा जाल्यार कशें जातलें स्वप्न पुरे? आमी मानता तुमचो विचार घेतला आमी. विचार आमी घेतला, हेज्या प्रश्न उत्तर दिता न्हू. पाशयेंच काडा म्हणटा. हेज्या फुडें डिक्लरेशन जावपाचें आसा. सगळ्या आयच्याच दिसाक करपाचें नाका न्हू. 21 जाय सरकार स्थापन करून. हय जाणा. तुम्ही 40 रावतले, 25 रावतले, कितके रावतले? सरकार सांगता, फुडाराक सांगतले आमी, सगळे सांगतले. फुडाराकूच प्लॅन सांगपाचें न्ही. ना कित्याक ना. माझा पयशे प्रश्न ना न्हू ते. पण त्या खातीर आमी कितें म्हणटा, आमी चॅलेंज करता. इवन आतां आमी नाच सरकारान, खंयच ना आमी, बट आमी चॅलेंज करता. दीस इज फॉर द सोसायटी. तुमचे कडेन आसा हें व्हरा, आमी दिता तांकां Are बिल. you asking this with the government to implement or Even they can, even at this stage they can do. We don't have to wait for election. Assembly आसा, तांकां तर आसा खरें बरें करपाचें. We don't want credit. Take it. We are giving you. We are giving you on a platter. memorandum दिला तुम्ही असे हें आयज आमी अनाउन्स करता. We will be giving. Captain, there are less than dozens of these political parties who are like showing like planning to contest independently, and then you have all these parties really fighting like a giant, like a BJP, and also how do you see the chances of winning in implementing all these things, whatever you have mentioned? पळय,
एज आमचा बाब शेटयेन सांगला, इज इट ऑल सीट्स और अलायन्स और सांगूंक ना वीस विचारलं. तुम्ही विचारलं न्ही दुसऱ्या पाट पळय आफ्टर इलेक्शन whether a party gets majority or you are part of a government, if a policy is good and you put your demands, I will extend support or I will be part of the government. हे आमचे जे आसा, we are saying these are only the first two policies आमच्यो आनीक येवपाच्यो आसा. फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयमेंट, फक्त टू जॉईन द गव्हर्मेंट उगी रावपाक जायना, हे आमचे डिमांड. आमकां तुमचें पोझिशन नाका, आमी आयल्या कित्याक तुमी फेल जाले म्हण. Can you implement these demands of us? Can you meet the demand? And these demands have nothing to do with personal gain. It is for the state and for the people of Goa. This healthcare model, what you're talking about, does it exist anywhere in the country? It's nowhere there in the country. Similar types are there in certain countries in different forms. But that is a place where a huge budget is allocated for healthcare. And Goa being small state, instead of looking it politically, tani tar look it in a larger this where Goa being small state as a laboratory, tumi he implement karanga, successful side, they can even take it across the country. So that is why we said senior citizen. We could have said across the citizen, but senior citizens some पहिले तर आम्ही try केले हे, and we succeed. We can extend it to the other sections of the society. Which are the 3 constituencies? सध्या आमचे कलांगूट, थिवीम आणि डाबोलीम डिक्लेअर झाले. इवी कलंगूट आणि Constituency हय एरिया तो मागीर स्वप्नेश आणि रोशन मतायस. रोशन. बाकीच्यांची नावं सांग. अदर रेजिडेंट उजव्याच्यान बाब निनियो कोरिया कोण? निनियो कोरिया. तो वचपाचो. तेजे कुशीक आहा ते बाब जॉन मेंडोन्सा, ते वसनोडचे. रोशनाची वळख जालीच तुमची. हांव स्वप्नेश शेर्लेकर, तुमचो कॅप्टन विराटो फेर्नांडीस, आणि तांच्या कुशीक आहा ती कानोळेची बाय रेजिना पुन्हा रेजिना फेर्नांडीस. She is ex-principal and a counselor. She played quite a big role during pandemic counseling आणि तिने खूप युथांक घेऊन आमच्यो चालू आसा. आणि सध्या आमी वी वर डुईंग ऑन द क्वायट की तुमकां खबर आसा रोखडे मागीर ते लोकल गुंडा धाडटात. सो वी कीप चेंजिंग अ स्ट्रॅटेजी. ते कोण? त्यामुळे तुमकां खबर आसा रुलींग आमच्या खबर ना तुम्ही सांगा. Momin Gudino's man. फादर बॉलमॅक्सचे कितें रोल आहा तुमचे गोंयचे आवाज पार्टीन? Father Bolmex is not involved politically with us, but आमचे close association जाले when we started the movement against the 3 linear projects, against the coastal zone management plan, the faulty coastal zone management plan. मागीर ODPच्या टायमार. So he is more of environmental and social activist. आणि ताजे कडेन खुबशे youth आसा. Youth are quite attracted to him. He is a mentor for them. He is a big motivator for them. And we always look up to him for giving some advice to us and guide us. कित्याक आमच्या मातशे नेटान आमी sometimes we may go wrong. So he is a person, a senior person, stable person जो आमकां गायड करता की बाबा हें wrong, अशें करपाचें ना अशें. विचारांचे म्हणटात पळय तशे तेंच्यांनी विचार आमचे पळयतात. एज फार एज एनवायरमेंट तेंकाय दिसता, आमकां जशें दिसता
की हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स विल बी डेट्रिमेंटल फॉर द स्टेट, तांकांय तेच दिसता. कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन बरोबर जावंक ना, तांकांय तेच दिसता. तर सिमिलर विचारांचे, सहविचारांचे म्हणून आमचे बरेच वयता. युती करपाचो प्लॅन कितें आसा की वन मॅन नो अजून तरी काय? सध्या 3 parties have approached, but आम्ही सांगला पळय तशें आयज ही परिस्थिती अशी कित्याक जाल्या? तुम्ही आमचेशी येता, तुम्ही कितें केलां? What have you all done for Goa? Why Goa has come to this state? तुम्ही कित्याक येता आमचेशी? आमचे हे डिमांड आसा तुमचे कडेन जातले पुरे करपाक. होय म्हणटा ते, पण तुम्ही कित्याक करूंक ना? तुम्ही जेन्ना पावरान आशिल्ले वा जेन्ना तुम्ही एसेंब्लीन आशिल्ले, पावरान आशिल्ली पार्टी येतली तुमकां. पावरान आशिल्ले तेन्ना तुम्ही कित्याक करूंक ना? ऑपोजिशनान आशिल्ले कित्याक करूंक ना? ऑपोजिशन वी ऑलवेज feel is much stronger than the, because they are the voice of the people, they know the pulse of the people. काँग्रेस has approached you. We said 3 parties have approached. Name them. ना ते आम्ही त्याचं स्ट्रॅटेजिक मागीर तुम्ही फोटो घेता ते आतां. ते तुमचे हे करा. There are certain things we can't, we have to respect the कितें म्हणटा for the of the other party, not us. ताणी आमकां ट्रस्ट केला जाल्यार Without alliance, you cannot defeat it. One thing we should remember, all of us, and I'm talking this at a very brotherly level with all of you. We are all Goaikars. We love this state with all our heart, whatever position you may be. There are family secrets. You cannot bring this in the open. No, but But one minute, let me alliance, finish. it has to come One, up. let me finish. Family secrets remain in the family, but there is a trust level. We trust the press, we trust the people of Goa, we trust other parties that all of us are working together, and this should be We built up. don't trust you, so we are here. Yes. हांव तुका कितें सांगता, जर फाल्यां alliance केलें तुमी declare करचे ना. We will declare. हय We will declare. Yes, we will अजून काय जावंक ना It's न्ही. not decided If yet. I approach you, it is open. चोरी काय करना न्ही. See, it is not decided yet, no? So if it's not decided, we अजून can't काय declare. जावंक ना It न्ही. should be a proud moment for Goicha Award. Definitely, why not? Parties are coming and approaching you. Yes, it is a proud moment because they know त्यांची नावां घेतले तुमकां मार बसतलो असो पळय. आमकां सांगपाक जायना. बरें परिस्थिती तशी जाल्ली आसा. सध्याचे सत्तेर आहा तांकां डिफीट जर करतलो जाल्यार एकला चलोरे सारखे आहा काय महायुती सारखे आहा? ना तुवें सांगला तें सारकें. Unity. Alliance is good to ensure the division of votes or split of votes don't happen. But फक्त defeat करपाक, if you join hands with parties which have sold Goa or destroyed Goa, जाल्यार we will be, it is against our conscience, against our very आमी कित्याक रस्त्यार आयले. ज्या लोकांनी कायदे हाडलेले, जे सरकारान आशिल्ले आयज ते भायर आसून गडबड करता, बट जेन्ना सरकारान आशिल्ले तेन्ना आमचे जमनी विकूंक ना आनी कायदे हाडून तांचे कडेन कशें करूंक शकता आमी? आता TMC इल्या नेवी पार्टी हय. त्याच्यात किती उलवलं? What about? हांव सांगता. TMC ही जी पार्टी आसा ती बंगालाक रिजनल पार्टी. थंयसरल्या लोकांक तेंच्यांनी कितें सांगलें की बंगालाचें बरें जावपाक जाय जाल्यार रिजनल फोर्सूच जाय. हें तेंचें धोरण, बरोबर. अशेंच आमचें धोरण आहा तें रिस्पेक्ट करा न्हू. आमकां रिजनल पार्टीच जाय गोंयांत, जे सारके गोंयचे हित सांबाळटले. कित्याक नॅशनल पार्ट्यांनी कितें केलें तें सगळ्या समोर आसा, बरोबर न्हू. पूण तशें जाल्यार MG आसा, UGDP आसा, गोंयांत इतल्यो रिजनल पार्टी आहा, तुमी कित्याक आपयता? तुमी तेंच्या वांगडा मर्ज कित्याक जावना? मर्ज कशें जातलें साहेब? विचारता हांव, कित्याक ना, जावना? मर्ज कशें कशें जातलें? जातलें तें तुमकां कित्याक पळय MG हो प्रश्न मातसो मजेशीर दिसना म्हणून हांसलो, सॉरी. मत जावपाचो प्रश्न येत ना. ना इतल्यो रिजनल पार्टी येतल्यो तितून तुमकां डॅमेज जातलें अशें दिसना. लास्टाक BJPच फायदो करून वयतले अशें दिसना तुमकां? अजून पर्यंत खंयचीच रिजनल पार्टी 40 सिटांनी बसला कोण बसूंक ना. तुम्ही बसता 40 सीटार? कितें सांगा की तृणमूल काँग्रेसान कलकत्ता
एकूच रिजनल हो, पार्टी आमचें तशेंच स्वप्न आसा आणि त्याच वाटेन आमची वाटचाल आसा. आता हितूंतले तुमी जी नांवां घेतला पळय, फाल्यां सकाळी उठून तेच बीजेपी वांगडा आसचेना कोण हमी घेवं शकता? आणि तुम्ही आजचे नाव कसे आमकां जाय आसलें जाल्यार इतल्यान आसतलें आसलें न्हू. आमकां सेपरेट पार्टी काडपाची गरजूच पडची नासलेली. फाल्यां तशेंच आहा तें. एक दोन आमदार आयले की खंय वचूंक शकता न्ही. इतिहासान पयला तेंकाच लागून पाड पडला गोंयची. तशें घडलें म्हणून गोंयची पाड पडली. म्हणून गोंयकारांक भंय दिसता न्ही. म्हणून तर आमकां फुडें सरचें पडलें सगळें जाणून. तुम्ही कितें आश्वासन दितात? आमी अजून पर्यंत हांगा बसला कोणा वांगडा वचोंक ना हेंच व्हडलें आश्वासन. जाय जाल्यार आमकां तेंच्या वांगडा वचपाक कोण हाडयतलो अप्रोच जाल्यार तेंची आमकां नाका वचपाक. आमकां सगळ्यात म्हत्वाचें आसा तें सद्याक गोंय आसा आनी तांकां महत्वाचें आहा तें स्वताचो स्वार्थ आसा. आमकां अशें गोंय महत्वाचें म्हणून आमी म्हणून तुमची मदत मागता आमी. तुमी आमच्या वांगडा जाय त्याच कारणाक लागून. You see the issues. You take regional plan. Show me which party has gone against regional plan in Goa. Goincha Awaz has gone. To a pandemic. कोण वचोंक ना. गोंयकार आसले मग तुमच्या वांगडा कोण पार्टी म्हणटा तुमी. पार्टी म्हणटा तुमी. Party. खंयचे पार्टी सगळे इन्वॉल्ड आसा. Pandemic पळय तूं. 40 सिटान रावा. Pandemic who did anything? स्ट्रॅटेजी इज वॉट अंडरस्टूड. सी एक सांगू आय कम फ्रॉम अ मिलिटरी बॅकग्राऊंड I know. नाव You're my cousin, best friend. सेकंड वर्ल्ड वॉर पळया तुम्ही सेकंड वर्ल्ड वॉर हिटलर वॉज कॉन्करिंग दॅट पर्टिक्युलर रिजन ही वॉज पुटिंग हिज फुटप्रिंट एव्हरीवेअर आणि मागीर कितें जालें बिकेम एम्बिशियस ही ओपन द फ्रंट ऑन ऑल साइड्स ओपन सो मेनी एनिमीज आनी बुडलो इवन द वर्स्ट ऑफ एनिमीज केम टुगेदर तुम्ही म्हणटा पळय ते कोण जातले अलायन्स अ कम्युनिस्ट bloc and a western bloc, right wing bloc, they came together to defeat a common enemy. आधी काय म्हणता